旅するためのフランス語。今月はブルターニュ地方が舞台です。ここには独特の文化や美味しい食べ物がいっぱい。さあ今日もフランス語の冒険に出発。ボンジュール。カズマさん、はい。ブルターニュにはまだまだたくさん魅力があります。はい。前回のエンディングでお話があったようにスイーツ。ここもなんか気になるポイントですよね。スイーツ。前回もちょっと出てきましたが、日本人が大好きなブルターニュ生まれのスイーツといえば、僕知ってます？Oui. 食べたことありますね。食べたことある。Je suis sûre que tu en as déjà mangé. 何ですか？クレープ。クレープ。クレープだってあんなに人気なんですもんね。Et ça vient de Bretagne. そうなんです。クレープはブルターニュ発祥のデザートですね。そうなんですか。クレープ好きですか？クレープ大好きです。他にもね、もういっぱい美味しいスイーツがたくさんのブルターニュにはあります。ではクロエさんにそのブルターニュのスイーツについて教えてもらうのじゃ。今までいろんな地域の美味しいスイーツを紹介しましたけれども、ブルターニュにもたくさんありますから、はい、旅しましょう。オニバー。Alors, nous voici arrivés à Rennes, qui est une des plus grandes villes de Bretagne, et nous sommes sur un marché. Et dans ce marché, je cherche quelque chose. Il est là. Je l'ai vu. Voici le gâteau emblématique de la Bretagne. Regarde, regarde, regarde. Il brille. Il y a beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. C'est le Kouign-Amann. Kouign-Amann. Le meilleur des gâteaux bretons. Kouign-Amann, c'est de la langue bretonne. Alors, s'il faut expliquer, Kouign, c'est l'équivalent de gâteau. Amann, c'est beurre. Et comme son nom l'indique, dans le Kouign-Amann, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre. C'est très, très généreux. Voici le port de Douarnenez, tout à l'ouest de la Bretagne. C'est ici qu'est né un peu par hasard le Kouign-Amann. C'est un matin où il y avait plus de pâtisserie dans sa boutique. Son épouse a demandé à lui à faire un gâteau en express et il avait de la pâte à pain, du beurre, du sucre et à partir de là il a fait un gâteau avec la technique du feuilletage qui est devenu le Kouign-Amann. Pour faire un bon Kouign-Amann, le plus important ou presque, c'est ça, le beurre. Et en Bretagne, il y a vraiment des beurres délicieux. Car le lait qui vient des pâturages bretons donne un beurre d'excellente qualité. En Bretagne, la majorité des beurres sont salés. Il y a du sel dans le beurre. Et ce sel, il est aussi breton. C'est le sel de Guérande. Tu connais? Sel de Guérande. Guérande, c'est un endroit merveilleux. Donc ça donne sur l'Atlantique et c'est donc un endroit où il y a des marais salants. Et c'est là que l'on va faire depuis très longtemps le meilleur des sels de France. Voici un paludier. Donc c'est le nom de ce métier. Et tu vois, il va fabriquer le sel à partir de l'eau de mer. Il y a aussi mon préféré, le phare breton. Le phare breton. Moi, j'en fais souvent aussi à la maison. C'est le goûter de choix en Bretagne. Phare breton, qu'est-ce que c'est? Phare, ça veut dire une bouillie faite à partir de lait, avec du lait. Et breton, bien sûr, c'est tout ce qui est en relation avec la Bretagne. La Bretagne. Dans un vrai phare breton, il y a des pruneaux. Pruneaux dedans. Et ça fait comme un clafoutis, c'est vraiment délicieux.
スイーツも多種多様ですね。いやクイニーアマンの話すごく面白くて、なんかタートタタンにもちょっと似てるような感じしますよね。全くその通りです。なんかこう急いで何か作んなきゃっていうその結果でできた偶然生まれたスイーツ、奇跡のね、本当に、ファーブルトンもね僕大好きで、はい、よく食べてました。食感が好きなんですね、特に。本当にももっちりしてる。もっちりしていて、日本で食べられるのかな。作ります。あ、そうゾウさんのためには。ぜひそのもっちり感体感したい。ジェファンうまそうじゃのう。では本日のキーフレーズ、フランスの人の発音を聞いてどんな意味か当ててみたまえ。今回は何でしょう。 Je mets combien de pruneaux? Je mets combien de pruneaux? Je mets combien de pruneaux? Oh oh oh. ジュで始まってるような気がします。ジュコメネプニュ。音としてはなんか一個つかめてますけども、ちょっと順番が順番ですか。今日のキーフレーズは Je mets combien de pruneaux? Je mets combien de pruneaux? pruneaux、pruneaux、はい。意味はこれプルーンをいくつ入れればいいですかといった意味合いです。じゃあ結構シチュエーションが限られてる。はい。プルーン。はい。一番最後がプルーンか。はい。プルノというんですよね。料理をするときに便利な表現単語だったりがいくつか入ってます。ちょっと順番に見ていきましょう。まずは Je mets の目。目は mettre という動詞が活用したものです。状況によって様々な意味に変わりますが、ここでは何々を入れるという意味になります。次は combien de いくつのという意味です。de の後に来るものの数量を尋ねたいときに使う疑問詞です。combien de の後に来る名詞が数えられる場合は複数形にします。今回の場合は pruneaux ですが、ここを他の単語に置き換えるといろいろ聞くことができます。ちなみに複数形といえば普通は最後に s をつけますが、pruneaux のような u a u で終わる名詞の複数形は s の代わりに x をつけます。例えば白、シャトー、ケーキ、ガトーなどもそうです。発音は同じですが、書くときには注意しましょう。そうかそうか。それで全部組み合わさってJe mets combien de pruneaux。だからフランスでも例えば料理をする機会があれば、あるいは料理を習う機会があったりとかすると、よく使うと思います。ではここでCuillère musicale。はい、今日のリズムはこれです。Je mets combien de pruneaux? Je mets combien de pruneaux? Je mets combien de pruneaux? Ok des. Oui, rythme wa batteri, ça marche très très bien. Maintenant, on va regarder les petites nuances de prononciation. D'abord, pruneaux. Encore le U, pruneaux. Pruneaux. Avec le O à la fin, très long. Pruneaux. Ah, ça va. Pruneaux. Parfait. Je mets combien de pruneaux? Oh, superbe. Mais c'est parfait, c'est parfait. Mais sur la vidéo, dans la vidéo, les Français ont fait, écoute, je mets combien de pruneaux? Je mets combien de pruneaux? Combien de pruneaux? Exactement. Ah. 実際にやっぱりナチュラルに発音しようとすると「ル」がちょっとこう落ちるというか「コンビアンプルノ」「コンビアンプルノ」「Je mets combien de pruneaux」ではun petit petit ちょっと今楽しすぎた。Je mets combien de pruneaux? Ah oui. Difficile。ではスキットで使い方を確認しよう。
Pardon, c'est ici le cours de cuisine? Oui, ça va commencer. Bonjour à tous. La recette du jour est très simple. C'est le célèbre millefeuille au pruneau. Alors, d'abord, il faut de la pâte. Pardon, il faut combien de feuilles? 1000! Quoi? 1000? Attendez! 1, 2, 3, 4... Ensuite, on met les pruneaux entre les feuilles. Je mets combien de pruneaux? 1000! Et ensuite, on met au four. Mais attendez! Je n'ai pas fini! Et on cuit 1000 secondes, bien sûr. C'est parfait!怪しい料理教室でしたけど。ですね。本当にあれでミルフーユができるのか。できるんですかね。でも出てきましたね。そのジュメコンビアンポの。はい。で、あと他にも実は料理するときにね、すごく大事な表現がありまして、前にやったイルフォ出てきましたね。出てきましたね。はい。前にやったのはケスキルフォビジテですね。イルフォの後に不定詞を置いて何々しなければいけませんっていう言い方でした。で、これ実は不定詞を名詞に置き換えることもできます。イルフォってもともと必要だっていう意味があります。ああ、イルフォ、名詞でそれが何々が必要か。はい。ではこのイルフォを使って練習してみよう。ここにあるのはクレープのレシピ。カズマ、空欄部分をクロエさんに聞いてみるのじゃ。その前に何が書いてあるのか確認するぞ。まずは ingrédients。これは材料という意味じゃな。他には farine, sucre, beurre, œufs, sel, lait。ではボンクラージュ。で、例えばですね、これスク何グラムですか？何グラム？はい。こういう時は何グラムの砂糖必要ですかって。あ、そうだ、そういうことか。クロエさんは知ってます。ジュメコンビアンドゥスク。おっとカズマ、何かが抜けておるぞ。正しくは Je mets combien de grammes de sucre? Il faut 60 grammes de sucre. Il faut 60 grammes de sucre. グラムでスーク。ソワソンはこれ実は宿題で出てたんですけど、Alors 60グラムのお砂糖。そうです。 Exactement. じゃあこの調子で、じゃあ最後あれ ml って書いてあります。何だ Qu'est-ce と思い que ますか？ c'est? ミリリットル。ミリリットル。ミリリットル。ミリリットル。あ、ここ難しい。Je mets combien de millilitres de lait? Voilà. すごく良かったです。Il faut 500 millilitres de lait. 300 Il faut 500 millilitres de lait. 300 Oui, oui. 3だから5、損が100を表すから500ミリリットルの牛乳。 Oui. Très bien, très bien. Très bien. だからil faut 300ミリリットルde lait。はい。OK。
これでレシピが完成です。もうあとは作るしかない。はい、あとは作れば。あとはこれでこれを頼りにうま作る。く処理すれば。Bonjour, c'est Monsieur Quiz. En France, certains gâteaux ont une relation très forte avec les fêtes traditionnelles. On a l'habitude de célébrer chaque fête avec un gâteau particulier. Alors aujourd'hui, je te propose un quiz spécialement sur eux. Tout d'abord, celui-là. Tadam! On le mange à quelle occasion, à ton avis? Et il s'appelle comment? クリスマスに食べるものお菓子。名前はなんていうの？ Comment on dit Christmas en français? En français. クリス。Non, pas du tout. Ah non, c'est pas ça. Dommage. On la mange à Noël et la bonne réponse, on l'appelle la bûche de Noël. これ聞いたことあるわ。ブッシュ La ノエル。 bûche de Noël. ノエル。ノエルか。 Maintenant, c'est un gâteau célèbre dans le monde entier. Mais à l'origine, c'est un gâteau traditionnel qui vient du nord de la France. はあ、そうなんだ。食べたことありますか？ Tu as déjà mangé de la bûche de Noël? ありますあります。 Oh. Et après, よし、オリバー。 tadam! Et ça, on en mange à quelle occasion, à ton avis? もう王冠がなんか手がかりっぽいですね。建国記念日とかそういうこと。Non, non, 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 non! そんな言わなくていいじゃないですか。 La bonne réponse, c'est la galette des rois. La galette. La galette des rois. Des rois. Que l'on déguste en janvier, en famille ou entre amis. 1月。 On en mange tous une part en même temps. Et si jamais on tombe sur la fève, tout le monde nous félicite et nous applaudit. 人形入ってるんですよだから。入ってます。今これ当たった人の。王様気分。 Alors, c'était comment? En France, quand une fête approche, on voit ces gâteaux dans la vitrine des pâtisseries et ça nous rend joyeux. Ah, Jeffa. Ah là 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 là. Ça m'a donné faim tout ça. Pas toi, Kazuma? Moi aussi, Jeffa. Allez, à bientôt. À bientôt. 1月6日の日に必ず食べるガレット・デ・ロワです。決まってる日にちまでに。日にちも決まってるんですね。実はクリスマスの最後の行事となりますけれども。はあ。人形当たった人がこう今年いい年になるよ。いい年になります。そんなのがあるんだ。楽しいですよね。確かに誰かとこうシェアしてこう食べたいですよね。ここでお楽しみコーナー。ブルターニュのスイーツ、クロエさんの大好物ファーブルトン。どうやって作るのか、作り方を見せてもらおう。フランスで最も美しい村の一つに選ばれたことのあるロシュフォール・アンテール村。この村にある人気のスイーツ屋さんです。C'est une recette très facile que tout le monde peut réaliser chez soi à la maison. Là, je casse d'abord les œufs. Donc forcément, pour la boutique, on fait une grosse quantité. Donc là, je casse 60 œufs. Par casser les œufs, parce que après, ça se mélange mieux. Si on met les œufs après, tout reste au fond de la cuve.
でアガットさん、材料を教えてもらえますか？ On a les œufs ici, le sucre en poudre, sucre cristal, du sucre vanillé, le sel, du gros sel on utilise ici, du lait, beaucoup de lait et de la farine. Et on rajoutera les pruneaux dans les moules à la fin. Pas du tout de beurre, non. À la maison, on mettrait combien d'œufs? Je sais pas. Papa, tu sais? Là, on fait 140 phares avec cette recette. Donc après, à vous de faire les calculs pour... Voilà. Ensuite, là, j'ai préparé 3900 grammes de sucre. Donc je verse tout. On verse 450 grammes de sucre vanillé. Là, c'est du sel de Guérande qu'on a, 40 grammes. Donc là, je mets 4500 grammes. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Et je rajoute 15 litres de lait. Et on rajoute le lait en mélangeant, comme ça évite qu'il y ait des grumeaux. Ouais. 混ぜ合わせた生地を移し替えます。種を抜いたプルーンを型に3、4個ずつ入れ、その中に生地を流し入れます。Et voilà, plus qu'à mettre au four pendant 40 minutes à 170. そして待つこと40分。ファーブルトンの完成です。ボナペティ。自分で作りたくなっちゃう。でも家庭で何グラム必要かとかわからないですね。自分で計算してくれってどうぞおっしゃってましたね。じゃあファーブルトン、これちょっと要チェックですね、作り方も。Oui. 今日は甘いお菓子一食じゃったの。クロエさん、最後はどんなよもやま話が聞けるのかな？ Et voilà! Tout à l'heure, dans le quiz, on a vu ce gâteau. C'est la galette des rois. La galette des rois. Des rois. Des rois. Mais dans le gâteau, il y a de la frangipane, mais il y a aussi une fève. Une fève. Une fève. Fève, c'est ça. あ、このうちの一つが。本当の意味は空豆。空豆って意味なんですか？でも全然空豆じゃないですね。空豆イコール繁栄のシンボルです。繁栄。はい。家族の繁栄。家族の繁栄。はい。と導きますように。なるほど。空豆が子供に見えるから。ちょっと見える。Mais qu'est-ce que c'est? あ、qu'est-ce que c'est? 来ました。どっちだ？C'est un champignon. Un champignon. Un champignon. Très bien, très bien. でも毒キノコでしょ？入ったらどうなる？これ毒キノコなんですか？ C'est pour rire. キノコもいいけど、わしのお友達もおったぞ。ではまた。アビアント。次回は今月の復習です。バーフランコフォニーはモナコです。イブー選手先頭でゴールイン。モナコならではの文化や食など盛りだくさんですよ。お楽しみに。